अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए कनाडा से। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज एक बड़ा दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आपने शुरू से आखिर तक देखना है कि वो है प्रोग्राम इसराइल और फ़लस्तीनियों की लड़ाई। तो इसका मैं बैकग्राउंड बताऊँगा कि कब से शुरू हुई और क्यों हुई और ये ख़त्म हो किस तरह होगी आखिर। तो सबसे पहले हम ये 100 साल हम पहले नज़र डालेंगे कि 100 साल से तो ये चल ही रही है। ये चल तो बहुत पुरानी रही है, क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि मुसलमान और यहूदी दर हकीकत एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये एक ही ख़ानदान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो हज़रत इस्माइल था, हाजरा से जो बेटा पैदा हुए थे, तो उससे इस्लाम फैला और दूसरा इसहाक हज़रत आइज़ैक जिसे कहते हैं, उससे वो यहूदियत फैली। तो बहरहाल ये दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी ख़ानदान से ही हैं। तो टोटल ये जो अरब ख़ानदान है, यही मज़हब की बुनियाद है एक्चुअली। तो इनके अंदर लड़ाइयाँ होती रहीं, क्योंकि ये सौतेलापन भी है थोड़ा-सा, और दूसरा ये है कि हर इंसान ये कहता है, क्योंकि पहले असल में यहूदियत आई, इस्लाम तो बाद में आया ना। तो वो कहते हैं कि भई हम सही हैं, ये कहते हैं नहीं हम सही हैं। ये तो ख़ैर अल्लाह ही जानता है, और अपने-अपने एतक़ाद के हिसाब से सब इबादत करते हैं। मगर ज़ाहिर है आपको पता ही है कि इसके अंदर शरपसंद भी शामिल हो जाते हैं। अगर ये पुरअमन तरीके से रहें तो कोई हर्ज भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ही मज़हब बनाए हैं, तो ऐसे तो हम किसी से बात ही ना करें। हिंदुओं से भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, काफ़िरों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन होशियार होना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए असूलन। तो बहरहाल इनके अंदर लड़ाइयाँ शुरू होती रहीं। अच्छा, अब ये देखिए आप कि मैं मुझे जो नज़र आता है, पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग बुरा ना मानिएगा, अगर किसी को बुरा लगे प्रोग्राम तो इग्नोर कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं सच्चाई पे बात करूँगा। देखिए, ताल्लुकात जो होते हैं ना आपस के अंदर मुल्कों में, तो वो मज़हब के नाम पे नहीं होते। वो होते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है ना हुकूमतों की। मिसाल के तौर पर अ, मिस्र के ताल्लुकात हालाँकि इस्लामी मुमलिकत है, लेकिन उसके इतने अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ हैं। फ़लस्तीन के खुद के ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान से अच्छे हैं। इराक के ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे हैं, पाकिस्तान से नहीं हैं, हालाँकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं। ये नहीं होता कि इस्लाम की बुनियाद पर आपकी अपनी फ्रेंडशिप होती है। किस तरह आपके जो लीडर्स होते हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की तो आपको पता ही है कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया सही तरीके से। अच्छा, फिर ये फ़लस्तीनी जो है ना, अब अपने आप पे रहम खिलवा रहे हैं। भई देखिए ना, अब औरतों पे ज़ुल्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बुरी बात है। लेकिन औरतों पे क्यों ज़ुल्म हो रहा है? इसलिए कि उनके मर्द ज़लख़े हो चुके हैं। वो इस काम के रहे ही नहीं। उनका काम यही है कि अगवा करना और उनको रैप करना लड़कियों को। मैं माज़रत फिर भी कह रहा हूँ बार-बार, इसलिए कि आप हकीकत से जानिए कि ये जो वाक़ा हुआ, ये क्यों हुआ? ये वाक़ा फ़लस्तीनियों के बस का था ही नहीं। फ़लस्तीनियों ने तो नहीं किया ना ये। जो पहला इन्होंने बारबेट वायर काटी, तो इनके पास तो इतनी ताकत नहीं थी, और इनका जो निज़ाम था वो बड़ा आइनी निज़ाम कहलाता था, आयरन डोम जो कहलाता था इसराइल का, बहुत उन्होंने पैसा बर्बाद किया, तो उसको कैसे ही वो बायपास कर सकते हैं। ये इसराइल का खुद का अपना प्लान था, उसी ने सारा कुछ अरेंज किया था। फ़लस्तीनियों के अंदर अब इतना दमख़म है नहीं, तो उन्होंने सब कुछ काट के, लेकिन जब मैंने देखा, और हो सकता है कि फ़लस्तीनी भी यूज़ किए हों उसके अंदर, कुछ कह नहीं सकते आप। दुनिया के अंदर सब चलता है, सब कुछ चलता है। गद्दार वैसे भी इस्लाम में ज़्यादा ही हैं। और अगर अब बम का कहा जाता है कि बम मारा गया उस पर, क्या था, अस्पताल पे। मुझे ये बताइए कि इसराइल तो ये कह रहा था ना कि आप खाली कर दें, 2 दिन से कह रहा था। अगर वो मारता तो कह देता, बता देता कि हाँ, मैंने मारा। वो इतनी बुरी कौम भी नहीं जितने की पोज़ की जाती है। हुकूमत बिल्कुल सही गलत है, लेकिन लोग तो अच्छे हैं, दोनों तरफ के अच्छे हैं, मैं ये कहता हूँ। लोग दोनों तरफ के अच्छे हैं, अगर हम प्यार बढ़ाएँगे तो वो भी प्यार बढ़ाएँगे। इतना नफ़रत ना करें कि जहाँ वो मिले हैं यहूदी, उनको वो कर दो, ख़त्म कर दो, नहीं, गलत है। वो अल्लाह के इंसान हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं। वो हमसे ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं, अगर आप गौर से देखें। हम तो जितना मस्ती कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पता ही है। लेकिन वो अंदर झूठ नहीं बोलते, अपने आपस में झूठ नहीं बोलते, दुनिया से झूठ बोलते हैं, दुनिया से फ्रॉड करते हैं, अपने आप नहीं करते वो। तो हम तो अपने आप से भी फ्रॉड करते हैं। दुनिया से तो कर ही नहीं सकते, खैर इतनी हिम्मत है ही नहीं। लेकिन गौर से सुनिएगा, फ़लस्तीनियों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी महँगे दामों बेचनी शुरू कर दी। इन्होंने ले लिए, भई इनको क्या पड़ा थे, उनके पास पैसा था।
تو یہ پیسہ لے کے اور باہر چلے گئے، یورپ کے اندر اور امریکہ میں سیٹل ہو گئے۔ بھائی جب آپ سیٹل ہی ہو گئے تو پھر تو آپ کا نہیں رہا نا فلسطین۔ فلسطین اب پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے اس تصویر کو ختم کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ بھی چینج کر دیا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں، پہلے یہی خانہ کعبہ ہوتا تھا نا، قبلہ اول، ہم اسی طرف رخ موڑ کے کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ تو لڑتے ہی رہیں گے، اس لیے میں ان کا رخ خانہ کعبہ چینج کر دیتا ہوں۔ اب وہ مکہ میں آ گئے، اب تو چھوڑ دو، چلو ان کے لیے بھی چھوڑ دو بھائی، وہ بھی دنیا اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کرنے دو ان کو۔ آپ ہر جگہ اپنا کیوں ٹانگ پھنساتے ہو؟ بابری مسجد ہو تو بھی آپ نے ٹانگ اڑانا کہ نہیں ہماری مسجد بنے گی، مندر ٹوٹے گا۔ بھائی مندر انہوں نے تو رام مندر، رام کے نام پہ بنایا نا مندر، اللہ کے نام پہ بنایا نا، اور آپ نے کس پہ بنایا؟ وہ جو وہ ہے اس کا کیا افغانستان کا جو تھا سو کال لیڈر، اس کے نام پہ بنایا۔ مسجد ہمیشہ اللہ کے نام پہ بنتی ہے، یاد رکھیے۔ اور دنیا میں جگہ بہت پڑی ہوئی ہے، آپ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ 10 مسجدیں بنا لو، 20 بنا لو، 100 بنا لو، کوئی اس کی یادگاری نہیں ہوتی ہے۔ یادگار صرف اللہ کا ہے۔ جیسے حجر اسود ہے، بالکل وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ادھر سے آیا ہے جو ہے پتھر جنت کا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں مسلمان بالکل احمق ہے، اب کہتے ہیں ہمیں تو ابیل والا اسلام چاہیے۔ اب ابیل والا اسلام کوئی نہیں ہوتا۔ اب ابیلیں جو ہے نا جب آئی تھی نا خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے، میں کلیئر کر دوں آپ کو، اسلام تو تھا ہی نہیں، پیارے نبی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تو اب ان کے دادا تھے عبد المطلب ان کے، لیکن ان کے جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہی بچائے گا، اللہ کا کعبہ ہے، اللہ ہی بچائے گا، تو اللہ نے بچا لیا اپنا کعبہ، چاہے وہ اب ابیلے بھیجیے کوئی، اللہ تو بچا لیتا اپنے اگر اپنی چیزوں کو، ٹھیک ہے بات ہے بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ یہ جو سوچتے ہیں نا، دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان قوموں کو میں تباہ کر دیتا ہوں جو اپنی جو یعنی حیثیت کو بدلتے نہیں ہیں۔ ایک رول ہے، دیکھیے میں ایک رول ہے، 2 رول ہے دنیا کے، قدرت کے۔ قدرت بہت ہی اس معاملے میں بہت سخت ہے کہ وہ اپنے رول چینج نہیں کرتی۔ پہلا رول جو ہے نا وہ تو ہے ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے، مطلب وہ کہلاتا ہے دنیا کا رول۔ اس کے اندر جیسے بچہ اگر نہیں پڑھے گا فیل ہو جائے گا، چاہے آپ دعا اس کو مسجد میں سارے ختم کرا لو، کچھ بھی کرا لو، وہ فیل ہوگا، اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے نا مریض، تو آپ کتنا بھی اس کا اگر علاج نہیں کراؤ اور صرف مولویوں کو بلا لو نا، 10 مولوی آپ سے پیسے تو بہت کھڑے کر لیں گے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوگا، مر جائے گا وہ۔ تو یہ تو ہے نیچر کا رول، اس پہ وہاں بہت سخت ہے وہ، کیونکہ اگر وہ بائسٹ ہو جائے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں میں مسلمانوں کو ٹھیک کروں گا، عیسائیوں کو نہیں کروں گا، تو وہ تو پھر قدرت چل ہی نہیں سکتی نا، قدرت نہیں چل سکتی۔ آئی ایم سوری ٹو سے، اس کے لیے ایک سخت قوانین، جیسے ٹریفک ہے، ٹریفک کے اندر قوانین سخت ہوتے ہیں نا کہ آپ روڈ کراس نہیں کر سکتے، فلانی جگہ سے زیبرا کراسنگ سے کریں گے، ریڈ لائٹ پہ کراس نہیں کر سکتے، تو وہ جبھی تو چلتی دنیا بھی اس طریقے سے ہی ہے۔ اب ہے دوسرا رول جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، مطلب مثلا اسلام کے اندر یا یہودیت کے اندر یا عیسائیت کے اندر جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا صلہ ادھر نہیں ملے گا، اس کا صلہ آسمان پہ ملے گا، دوسری زندگی میں ملے گا۔ اس زندگی کے اندر جو محنت کرے گا اس کو صلہ مل جائے گا، جو محنت نہیں کرے گا۔ آپ نے فلسطین کی قدر نہیں کی، آپ نے کھو دیا فلسطین، اب کس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ کے اندر اتنے تعلقات، آپ نے فلسطینی اتھارٹیز نے اتنے بھی تعلقات نہیں بنایا کہ مصر کی گورنمنٹ جو ہے نا ان کے لیے کھانا ہی الاؤ کر دیتی اس کے اندر سرحد، حالانکہ وہ مصر تو اسلامی ملک ہے نا، لڑائی کے لیے ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن وہ نہیں، تعلقات نہیں بناتے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کس کی غلطی ہے اس کو جو ہے نا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ غلطی اب کس طرح اس کو سیٹرائٹ کر سکتے ہیں؟ سیٹرائٹ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جو ایک تو فلسطینیوں کو انہوں نے بڑی کوشش کی، ان لوگوں نے، یاسر عرفات نے بھی کوشش کی، یاسر عرفات بھی ڈبل کراس تھا، اس کی بیوی یہودی تھی، آپ اندازہ تو کریں نا۔ یہ لوگ شاہ اردن جو تھا نا اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاشمی خاندان سے تھا، اوریجنل پیارے نبی کے خاندان میں سے تھا، لیکن اس نے ان کے انگریز کے پاؤں چاٹے، پالش کی اس نے، تو اس کو وہ اقتدار مل گیا اردن کا۔ یہ تو ان لوگوں کا کریکٹر ہے۔ اللہ نے تو دیکھیں، اللہ اس کے جو تھے نا حضرت عمر ٹائپ کے، حضرت عثمان وغیرہ، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دے دی تھی، اور جب وہ مر گیا تو قبر پہ کوڑے پڑوائے تھے۔ یہ ہوتا ہے اسلام صحیح، یہ تھوڑی ہوتا ہے اپنے کو چھوڑ دو اور دوسروں کو پکڑ لو، نہیں، اس طرح پھیل ہی نہیں سکتا، کوئی مذہب بھی نہیں، اسلام میں نہیں، کوئی مذہب پھیل نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں پاکستان کی حالت کیا ہے، پاکستان کی حالت پہ اگر کوئی وہ کرے گا، حالانکہ ایٹم بم ہے لیکن ان کے پاس ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ایمان کی، ڈرتے ہیں
कि हाँ कोई कब्जा ना कर ले, ये ना कर ले, वो कर ले। डर ठीक है, लेकिन इसका अब कोरिया भी तो है ना, वो भी तो जरूरत तो अंदर से पैदा की जाती है ना। अब आपके अंदर है ही नहीं तो कहाँ से लाए? तो दुनिया को दिखाने के लिए भी आपको थोड़ी तड़ी तो देनी पड़ती है ना। जब ये दूसरे कौमें रुक जाती हैं, वरना तो वो फिर कोई भी नहीं कुछ कर सकता। जंगल का कानून है। वैसे हकीकत अगर आप जाने ना, माइट इज राइट। दुनिया के अंदर आप देख ले, जितनी जंगें हुई हैं शुरू से, वो ताकत रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, कोई मजहब वजहब का कोई ताल्लुक नहीं। मजहब इसलिए मैं मान रहा हूँ कि मजहब अच्छाई के लिए फैला, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। सच्चा मजहब जो है ना, वो इतना प्यारा है कि अमन से रहो, सब अमन से रहो, आराम से रहो। आप अपनी खवातीन की भी इज्जत करो, दूसरों की खवातीन की भी इज्जत करो। ये नहीं है कि आपने, मैंने देखा कि वो फलस्तीनी जो था वो मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था, वो दशकरा लग रहा था मुझे तो। उस लड़की को रैप किया होगा उसने 100%। वो यहूदी लड़की रो रही थी। मैं किसी की बुरा वो नहीं कह रहा, लेकिन इनको जो, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जामशोरों के अंदर, मैं फलस्तीनी लड़के जितने भी स्कॉलरशिप पे आते थे, लड़कियों के पीछे पड़े रहते थे। वो तो पढ़ते तो थे ही नहीं वो क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या अगर अरब हो गए तो वो क्या जन्नत में जाएंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इवन जो शहीद हो गया ना जंग के अंदर, जरूरी नहीं कि वो जन्नत में जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, उसकी पीछे नियत देखनी पड़ती है। जब तक इस फलसफे को आप पूरी तरह नहीं समझ लेंगे ना, तो आप कामयाब होंगे नहीं, कोई भी हो। तो जब भी तो कितने मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं मुसलमान, और जूते पड़ रहे हैं इनको सब तरफ से। एक इसराइल है, वेल वेल डिसिप्लिन्ड, मैं तो तारीफ करता हूँ उसकी। तो भाइयों बहनों, सच्ची बता रहा हूँ कि आप नफरत ना करें। पहली बात तो ये है, किसी से नफरत ना। अल्लाह खुद इंतकाम ले सकता है किसी से भी। अल्लाह की मर्जी है, अगर सारे को यहूदी मरा दे तो उसकी मर्जी, सारों को मुसलमान मार दे 1 मिनट के अंदर तो भी उसकी मर्जी। तो आप बीच में दाखिला ना दें इस तरीके से, आप अपना रवैया अच्छा रखें बस। तो अब क्या था, फलस्तीनियों की इमदाद करनी चाहिए, ये मैं इस बात के हक में हूँ कि उनको खाने के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनको पहुंचाना चाहिए खाना, जो मेन चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात है कि अस्पताल में उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, बिल्कुल। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, मुसलमानों को भी और दूसरी कौमों को। आपकी जो है ना फ़ॉरेन पॉलिसी इस किस्म की होनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों को कहें कि भाई यार ये क्या हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है, बच्चों को तो ना मारो। आप बोलते ही नहीं कुछ भी। तो आज का प्रोग्राम इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया बहुत-बहुत।